फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल विज्ञान में। फ्रेंड्स मु भावुँ आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थे। आज आम ए भिडियो रे ओडिया ग्रामर एमसीक्यू डिस्कसन करवा जो गुड़ा कि आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट अच्छी 2012 रु 2024 भितर एग्जाम रे एगुड़िक बारंबार आसी तेणु आपण मैंने दयाकोरी भल भाव शुणु। तो फ्रेंड्स एबे स्टार्ट करवा। राग रखिबा अर्थ प्रकाश करुवा रूढ़ीटी बाछ। राग रखिबा अकस रखिबा अंटा भेड़िबा गोड़ कचाड़िबा आखि देखैबा। राग रखिबा तार रूढ़ी होची अकस रखिबा। अनुमान करी कहिबा अंधार को टेका पकाइबा अंधार रे बाड़ी बुलाइबा अंध देशे गली दर्पण बिकी आखि रखिबा। अनुमान करी कहिबा होची अंधार को टेका पकाइबा। आखि की पाइबा रूढ़ीर अर्थ आखिरे देखिबा आखि बुझी देखिबा पसंद करिबा लोभ करिबा। तो फ्रेंड्स एटी आंसर हम आखि की पकाइबा माने होची पसंद करिबा। कौशल रे ठकिबा आखि खुशी होई जिबा आखि बुझिबा आखिरे धूली देबा आखि बुलेइबा। आमर कौशल रे ठकिबा होची आखिरे धूली देबा। सामान्य दृष्टि न देबा अर्थ पाई केउ रूढ़ीटी ठीक। आड़ आखि न चाहिबा आपणा सिंगरे माटी ताड़िबा आखु कियारी रे पशिबा आखिरे नाचिबा। ताले एठी हबो हमर आड़ आखिरे न चाहिबा। सामान्य भी दृष्टि न देबा होची आड़ आखिरे न चाहिबा। सर्वस्व लुटि नेबा अर्थ पाई केउ रूढ़ीटी ठीक। कान रे हाथ देबा कला काठ पड़ी जिबा कला कना बुलाइबा कटा घारे चून देबा। एटा आपण माने समस्ते जानि थिबे सर्वस्व लुटि नेबा होची कला कना बुलाइबा। वृथा परिश्रम अर्थ प्रकाश करुथबा रूढ़ीटी बाछ। वृथा परिश्रम काठ पालटी जिबा कुहुड़ी पहरिबा कान रे हाथ देबा काम रे हाथ देबा। वृथा परिश्रम कुहुड़ी पहरिबा। कपाल फाटिबा रूढ़ीटीर अर्थ कौन? कपाल फाटी रक्त बहिबा सर्वनाश करिबा मलिन पड़ी जिबा सर्वस्व लुटि नबा। तो फ्रेंड्स आमर एठी आंसर हबो कपाल फाटिबा माने सर्वनाश करिबा। जेते घोड़ाइले भी दोष धरा पड़े एही अर्थ बुझाउथिबा लोकबाणीटी कौन? जेते घोड़ेइले भी दोष धरा पड़ जिवो। चोर मन चोर गंठिली रे लुचिछि ना गड़ दीटा दिशुछि हाथे मापी चाखंडे चलिबा सैला पुअर भाग नाही लुचिछि ना गड़ दीटा दिशुछि। तो फ्रेंड्स मोर प्रति वीडियो रे मु आपण माननकु कहि थाए जे आपण माने जदि भी जेहेतु एग्जाम आ मात्र 4-5 दिन रहिला आपण जदि कौनसी वीडियो भी पाइबार असुविधा होची मते संगे संग कमेंट करी जणातु। आमर ओडिया ग्रामर रो जतिकी आमर थिला यूनिट सबूर मु थियोरी क्लास सारी देइछि। आपण माने जदि से थियोरी क्लास पाइबा को चाहूचंती मते कमेंट करी जणैबे। एंड आमर ओटीटी रो जतिकी एमसीक्यू वीडियो मु अपलोड करिछि जदि आपणकर से एमसीक्यू वीडियो दरकार ताहाले मध्य कहिले मु तार प्लेलिस्ट दे देबी एवं पूरा टोटल ओटीटी रे जो 71 कि 72 वीडियो अछि जदि बोथ पेपर 1 पेपर 2 जो माने भी चाहूचंती जदि कमेंट करिवे तांको मध्य मु लिंक दे देबी। तो फ्रेंड्स लोक मुखरे कथा बहु दूर प्रसरी जाए यही अर्थ बुझाउथिबा लोकबाणी होची कवि तुंड मेंढा मुंड बसिबा ठारू कासिबा भल जेसा को तेसा तुंड बाइद सहस्र कष। एटा मध्य आपण माने जानिचंती लोक मुखरे कथा बहु दूर प्रसरी जाए तुंड बाइद सहस्र कष। जेउ पदमानंकर लिंग वचन काल और विभक्ति भेदरे कौनसी परिवर्तन हुए नहीं ताकू कौन कहती। तो फ्रेंड्स या उपरे मोर गोटे सेपरेट थियोरी क्लास अच्छी जो माने आपण मानक जदि फंडामेंटल क्लियर करबा पई चाहूचंती कमेंट कले मु आपण मानकू थियोरी क्लास देई परिबी। तो फ्रेंड्स आमे डिस्कशन करिथिलु थियोरी क्लास रे आपणकर विशेष्य विशेषण सर्वनाम सबुर लिंग अनुसार वचन अनुसार काल अनुसार विभक्ति अनुसार से माने परिवर्तन होउचंती किंतु आमर अव्यय परिवर्तन हुए नाही। तो आंसर हम अव्यय। राम और लक्ष्मण दुई भाई रेखांकित पद कि प्रकार अव्यय?
बीजजक कालबोधक संयोजक विप्सार्थक एठी आमर हबो संयोजक। आमे माने पुरी जाइथिलु अथच जगन्नाथ दर्शन करि पारिलु नाही रेखांकित पदटी की प्रकार अव्यय। तो फ्रेंड्स एठी आमर हबो बीजजक। तो एठी राम और लक्ष्मण दुई भाई राम और लक्ष्मण को संयोजक कला कि आमर ओ। तो ये ओ अव्ययटा से एठी आमर हला संयोजक अव्यय। किंतु आमे माने पुरी जाइथिलु जगन्नाथ दर्शन करि पारिलु नाही आमे माने पुरी जाइथिलु जगन्नाथ दर्शन करि पारिलु नाही एई सेंटेंसटा को ए जो अथच अव्ययटा ताको बीजजक करूची। तो सेति एटा आमर हला बीजजक अव्यय। जदि वर्षा हेबो मु स्कूल जीवी नाही जदि वर्षा हबो तो एठी जदि कहला फ्रेंड्स तो एटा निषेधार्थक बीजजक संभावना संयोजक। जदि वर्षा हबो संभावना सूचक अव्यय। तो फ्रेंड्स तू न कहले भल रेखांकित पदटी की प्रकार अव्यय मु कहितली न ना नि से जो आसे से गुडिक सबु होची हमर की अव्यय निषेधार्थक अव्यय। तो आमर आंसर हम निषेधार्थक अव्यय। देन आम जा वर्तमान राति प्राय 12टा रेखांकित पदटी की प्रकार अव्यय सादृश्यबोधक संभावना संयोजक बीजजक। तो राति प्राय 12टा तो यहाँ हूँ सादृश्यबोधक सादृश्यबोधक। तू पाठ पढ़ नचेत खेलिबा को जा सादृश्यबोधक निषेधार्थक विकल्पार्थक बीजजक। तो तू पाठ पढ़ नचेत कहला एठी नचेत तो ये कौन है विकल्प आसला आमर नचेत हूँ गोटे विकल्पार्थक अव्यय। से सिना आसिले हुअंता न आसिले किपरि हेबो रेखांकित पदटी की प्रकार अव्यय से सिना प्रश्नसूचक संभावना सम्मति सूचक विकल्पार्थक। तो से सिना होची एठी हमर सम्मति सूचक। आपण कौन काली कटक जिबे रेखांकित पदटी की प्रकार अव्यय। आपण कौन काली कटक जिबे प्रश्नसूचक संभावना सम्मति सूचक बीजजक। एटी होची प्रश्न अर्थरे तेणु आपण माने निर्द्वंद्वर प्रश्नसूचक लिखिबे। सेठारे होइजा लागिछि तेणु तुमे सेठाकू जाओ नाही तेणु तुमे सेठाकू जाओ नाही प्रश्नसूचक संभावना हेतुबोधक बीजजक। तेणु अर्थरे सब बेले हमर हेतुबोधक हुए। आस्ते आस्ते जाओ नचेत पड़ी जीव रेखांकित पदटी की प्रकार अव्यय आस्ते आस्ते जाओ आनुक्रमिक संयोजक बीजजक संभावना आस्ते आस्ते आनुक्रमिक। तो ये हूँ आनुक्रमिक देछि जदि कौटी थिबो क्रमवर्धक सेटा मध्य ठीक हम। आरे बाबू श्याम घन तू गले मधुभुवन एठारे रेखांकित पदटी की प्रकार अव्यय आरे कहूँ विकल्प आनुक्रमिक संबंधन बीजजक। तो फ्रेंड्स ये हम आमर संबंधन संबंधन एटा हूँ आरे को संबंध करके कहुच्छे। मो कान भाँ भाँ हेउची रेखांकित पदटी की प्रकार अव्यय संबंधन शब्दानुकारी आनुक्रमिक बीजजक। तो फ्रेंड्स भाँ भाँटा हूँ आमर शब्दानुकारी गोटे गोटे जगार यार अव्ययर आउ गोटे ना भी अच्छी धन्यकारी बोली अच्छी जोटा हेले भी ठीक हम। छी भारी गंध रेखांकित पदटी की प्रकार अव्यय संबंधन शब्दानुकारी भावसूचक बीजजक। तो छी भारी एटा हूँ भावसूचक। तो से पुलिस को द्वारा धरा पड़िले रेखांकित पद की प्रकार अव्यय द्वारा हूँ आमर संबंधन संबंधन शब्दानुकारी भावसूचक विभक्ति सूचक। द्वारा आम जो थियोरी क्लास करूँ डिस्कसन करूँ एटा हूँ आमर विभक्ति सूचक। अंटी छुरी तंटी काटे एही लोकवाणीर अर्थ कौन निजर लोक शत्रु आचरण करवा अंटीर छुरी को तंटी काटिबा को व्यवहार करवा तंटी काटिबा को अंटी रे छुरी लुचाई रखिबा शत्रु को संहार करवा। तो फ्रेंड्स निजर लोक शत्रु आचरण करवा
ଅନାଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ପ୍ରବଚନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଅଠା କାଠିରେ ପୋଡ଼ିବା, ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ, ଅଧର୍ମ ବିତ୍ତ ବଢ଼େ ବହୁତ, ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ। ତ ଏଇଟା କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ? ଅନାଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ। ଆୟ ଦେଖି ବ୍ୟୟ, ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆୟ ବଢ଼ାଇବା, ବ୍ୟୟ କମାଇବା, ମିତବ୍ୟୟୀ ହେବା, ଆୟ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରଖିବା। ତ ଏଠି ହେବ ମିତବ୍ୟୟୀ ହେବା। ଆଲ ମଉସା ଜଡ଼ ପଇସା, ଏ ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଥ ହିଁ ସବୁର ମୂଳ। ମଉସାକୁ ଅର୍ଥ ମାଗିବା, ପଇସାକୁ ଜଡ଼ ବୋଲି ମନେ କରିବା, ଦେଖି ଚାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ତ ଆଲ ମଉସା ଜଡ଼ ପଇସା, ଅର୍ଥ ହିଁ ସବୁର ମୂଳ। ନିଜ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ନିଜେ ଜଗି ଚଳିବା, ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନାଁ, ଆଲ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି, ମାନ ଇଜ୍ଜତ ଗଲେ ମିଳେ ନା, ମାନ ରଖିବା ମନ ରଖିବା। ତ ଏଠି ଆମର ହେବ ଆଲ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ମହାକାଳ ଫଳ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, କେଉଁ ଅଂଶଟି ଯୋଡ଼ିଲେ ଲୋକବାଣୀଟି ସାର୍ଥକ ହେବ? ମହାକାଳ ଫଳ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ତାକୁ ଦେଖି ତୁମେ କର ଆଦର, ଭିତର ଦେଖିଲେ ପଡ଼ା ଅଙ୍ଗାର, ଭିତର ତାର କି ନାରଖାର, ଆଉ କେଉଁ ଫଳ ସେଇ ପ୍ରକାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ଟି ଠିକ୍ ହେବ? ନା ମହାକାଳ ଫଳ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଭିତର ଦେଖିଲେ ପଡ଼ା ଅଙ୍ଗାର। ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀ ପ୍ରଚଳିତ? ଏଇ ମନ ବୃନ୍ଦାବନ, କବି ତୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଳି ବିଳେଇଲେ ବେଦ, ଏ ବର୍ଷର ମଳୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ବୈଦ। ତ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା, ଏ ବର୍ଷର ମଳୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ବୈଦ। କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳି ପାଣି ସୁହାଏ, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଳି ପାଣିକି ଭଲ ପାଏ, କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଳି ପାଣିରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରେ, ଅସାଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସହାୟକ, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ଅସାଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସହାୟକ। କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ, ଏହି ଲୋକବାଣୀଟି କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି, କଷ୍ଟ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷେ ଦରକାର, ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ଲୋକେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସିଦ୍ଧି ମିଳେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିଥାଉ, ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସିଦ୍ଧି ମିଳେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭିମାନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ? କାଣି ବିରାଡ଼ିକି କୁଜି ଅସରପା, କାଉଁରିଆ କାଠି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସିନା ନଇଁବ ନାହିଁ, କାଲା ଠାର କାଲା ମା ଜାଣେ, ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ ଚାଲିବା। ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭିମାନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? କାଉଁରିଆ କାଠି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସିନା ନଇଁବ ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ, ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ? ଖଳ ପର୍ବତ ମାର ମୂଷା, ହର ଗୁଣ ଫେଡ଼େ ମିଶା, ଆଉ ସବୁ କଥା ଚାଳରେ ଖୋସା, ବହୁ ଲୋକରେ ନମରେ ମୂଷା। ସାମାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ, ଖଳ ପର୍ବତ ମାର ମୂଷା, ପର୍ବତକୁ ଖୋଳିକି ମୂଷା ମାରିବା। କାହାର ପୁଷ ମାସ କାହାର ସର୍ବନାଶ, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ପୁଷ ମାସରେ ଶୀତ ବଢ଼େ, ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ସର୍ବନାଶ ହୁଏ, ଜଣଙ୍କର ଲାଭ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କ୍ଷତି, ଏକା ମାଘକେ ଶୀତ ଯାଏ ନାହିଁ। କାହାର ପୁଷ ମାସ କାହାର ସର୍ବନାଶ, ଜଣଙ୍କର ଲାଭ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କ୍ଷତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିଯାଉଥିବ। ତ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ସର୍ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ, ସୁନା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ? ଗୁଣିଆ ଲୋକ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରିଥାଏ, ଗୁଣିଆ ଲୋକ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରେ, ବଣିଆ ସୁନାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିପାରେ, ଗୁଣୀ ଲୋକ ଅନ୍ୟର ଗୁଣକୁ ଆଦର କରିଥାଏ। ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ, ସୁନା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ, ତ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଅନ୍ୟର ଗୁଣକୁ ଆଦର କରିଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଚାଷ ତରତର ଡ୍ୟାସ୍ ମଠ, ବେପାର, ବଣିଜ, ସମ୍ପତ୍ତି, ଆଦାୟ। ତ ଚାଷ ତରତର
ବଣିଜ ମଠ। ଘୁଷୁରୀକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ରୁଚେ ନାହିଁ। ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଘୁଷୁରୀ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଘୁଷୁରୀ ପାଚିଲା କଦଳୀ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। ଘୁଷୁରୀର ମନ ଜାଣି ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ତ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। ଜାନ୍ ଯାଉ ମାନ ଥାଉ। ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଜାନ୍ ବା ଜୀବନ ପ୍ରତି ଖାତିର ନାହିଁ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଣିଷର ଭୂଷଣ। ଇଜ୍ଜତ ଜୀବନଠାରୁ ବଡ଼। ଜୀବନ ଦେଇ ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା। ଜାନ୍ ଯାଉ ମାନ ଥାଉ। ଇଜ୍ଜତ ଜୀବନଠାରୁ ବଡ଼। ଲୋକମୁଖରେ କଥାଟା ପ୍ରସାର ଲାଭ କରେ। ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର। ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଶ। ନାଚି ନ ଜାଣି ଅଗଣାର ଦୋଷ। ଚୋର ମନ ଗଣ୍ଠିରେ। ତ ଆମର ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଶ। ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଧରାକୁ ସରା ମଣୁଥିଲେ। ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା। ଉଦାରତା, ଗର୍ବ, ସରଳତା, ବୀରତ୍ୱ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗର୍ବ। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ। ତୁଳସୀର ବାସନା ଅଧିକ। ତୁଳସୀ ଗଛର ଗୁଣ ଅଧିକ। ପ୍ରକୃତ ଗୁଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଜାଣି ହୁଏ। ପ୍ରକୃତ ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତ ଗୁଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଜାଣି ହୁଏ। ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ। ଅଧ୍ୟବସାୟ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ଯତ୍ନ କଲେ ସଫଳତା ମିଳେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅଧ୍ୟବସାୟ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ଆଲୋ କୋଇଲି ହଲିଲା ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ଦେବୁ ନାହିଁ। ପାଣି ଯିବଟି ଚହଲି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୋଳମାଳ ନ କରିବା। ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଚଳିବା। ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ନ ପଶିବା। ସାବଧାନରେ ଚଳିବା। ତ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ନ ପଶିବା। ଯେମିତି ଦିଅଁକୁ ସେମିତି ପୂଜା। ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଗୁଣ ଦେଖି ଆଦର। ଦିଅଁଙ୍କୁ ଦେଖି ପୂଜା। ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ବ୍ୟବହାର। ଦିଅଁଙ୍କର ମହାନତା ବିଚାର୍ଯ୍ୟ। ଯେମିତି ଦିଅଁକୁ ସେମିତି ପୂଜା। ଯେମିତି ଗୁଣକୁ ସେମିତି ଆଦର। କାଢ଼ିବା, ସର୍ବନାଶ କରିବା, ଠକିବା, ଦୋଷ ଧରିବା, ଶତ୍ରୁତା କରିବା। ଖିଅ କାଢ଼ିବା ହେଉଛି ଦୋଷ ଧରିବା। ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ, ବୃଥା ଧମକ, ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରାର୍ଥନା, କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ, ଅନୁକୂଳ, ବିଗିଡ଼ି ଯିବା। ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ। ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ହେଉଛି ଆମର ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ଜନ୍ମରୁ ସିଆଣ ନିରୁପାୟ ହେବା ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ। କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଠକିବା, ଅତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା। ଏଟା ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା। ତ କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା, ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ବସିବା। ମାଡ଼ ଖାଇବା, ସିଂହ ପରି ଯୁଝିବା, ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବା, ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସବୁ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେବଳ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ରିକଲ୍ କରୁଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ। ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ବସିବା। ମାଡ଼ ଖାଇବା। ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା। ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେବା। ରାଗରେ ଜୋର ହେବା। ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ରାଗରେ ଜୋର ହେବା। ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା। କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ। ନିଃସହାୟ ହେବା। ଜୀବିକାରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା। ତ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବା ହେଉଛି ନିଃସହାୟ ହେବା। ଆଖିକି ପାଇବା। ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ। ଯଶ ହରାଇବା। ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ପସନ୍ଦ କରିବା। ଆଖିକି ପାଇବା। ଆଖିକି ପାଇବା ଆମର ପସନ୍ଦ କରିବା। ବାପା ରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଳ। ସର୍ବନାଶ କରିବା। ଜୀବିକା ବନ୍ଦ କରିବା। ବାଧ୍ୟ କରିବା। ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ବାଧ୍ୟ କରିବା। ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ।
एटा मध्य आपण माने डेली लाइफ रे यूज करंती। एठी सेठी छिद्र कही जे कली लगाए दुर्बल को मारी सबल को पशिबा सबू आत्मसात करिबा मनरे विरक्ति जन्मिबा। तो फ्रेंड्स एठी सेठी छिद्र कही जे कली लगाए हाथ धरिबा दंड देबा आश्चर्य हेबा विभा हेबा अति प्रिय। तो हाथ धरिबा आमे कहू विभा हेबा। पथिरे डोरी बांधिबा विश्राम नेबा लक्ष्य रखिबा दायित्व न नेबा पढ़ा बंद करिबा। पथिरे डोरी बांधिबा पढ़ा बंद करिबा। बिराड़ी छिंकिबा निज लोक शत्रु हेबा मूल्यहीन कथा अनुकूल बिगिड़ी जिबा सामाजिक बासंद। बिराड़ी छिंकिब ताले अनुकूल बिगिड़ी जिबा। फांका आवाज गुली फुटाइबा एकमात्र संबल वृथा धमक दस धरिबा। तो फ्रेंड्स वृथा धमक झिंटिका मारी बोणी पशिबा एकमात्र संबल जीविका बंद करदेबा घृणा करिबा दुर्बल को मारी सबल को पशिबा। झिंटिका को मारी बोणी पशिबा दुर्बल को मारी सबल को पशिबा। तो फ्रेंड्स एठी आमे 60 एभव आमर ग्रामर डिस्कसन कले आमे आउ जो रूढ़ी बा लोकवाणी किछि आमर इम्पोर्टेंट रही जाइछि ताकू आमे गोटे पार्ट 2 नेक्स्ट क्लास रे डिस्कसन करिबा। जदि आपण मानको मोर ए वीडियो भलो लागि थाए कि आपनक दरकार रे आसी थाए ताले लाइक शेयर कमेंट करबा को आदौ भी भूलिबे नाही। चैनल नुआ थिले जदि सब्सक्राइब करूचंती मोर प्रत्येक वीडियो आपनक पाखरे प्रथमे पहुँचबो। तो फ्रेंड्स आपण मानको कहि रखे आपण मानको पई जो मु इवैल्यूएशन पार्ट 2 जोटा कि असेसमेंट इवैल्यूएशन वैलिडिटी रिलायबिलिटी मीन मीडियन मोड ऊपर गोटे वीडियो आनी भी कही सेटा आज आमर या परे नेक्स्ट वीडियो रे आमे डिस्कशन करिबा। तो मो सहित निश्चय जोड़ी रहिबे। आज पई एतिकी टेक केयर।